Bro, ikannya banyak kali mas bro, cuman lemparnya terlalu jauh. Kita pancing aja apa enggak ya mas bro? Ikannya kasar-kasar mas bro, cukup kasar-kasar sekali. Kita coba iya aja ya mas bro, mudah-mudahan disambar. Sikat, enggak lagi mas bro. Sedapnya kasar mas bro ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Masya Allah ya Allah. Sedapnya mas bro ikannya, kasar-kasar kali mas bro, babon semua. Sikat, kena mas bro, gede. Sedapnya tariannya. Tunggu lemas dulu nih, tunggu lemas. Mantap kali nggak ada lemas nih kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi mas bro di channel Bumi Petualang. Baru saja selesai hujan sedang tadi mas bro, dan cuaca pun masih mendung. Ini saya mancingnya di parit aja, takut hujan lagi, jadi cobain mancing di parit aja ya mas bro. Oke mas bro, tidak usah kita tunggu lama lagi, langsung kita strike kan aja ya. Ayo lanjut. Sambar sama dia. Sikat anak mas bro. Ikan belang mas bro, lumayan tariannya ini mas bro. Tariannya mantap, bungkus mas bro. Hasil strike pertama nih belang. Agresif kali ikannya mas bro. Alah ini mas bro ya, bungkus. Sikat, kena mas bro, kena. Bismillahirrahmanirrahim, mantap mas bro, babon, bungkus, belang mas bro, babon belang, mantap, bungkus. Takut mas bro, ikan masih banyak. Emang agak sedikit nggak nampak ya mas bro.
Sikat, nak mas bro, kena mas bro. Bawaannya kemana-mana mas bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lihat mas bro, ikannya ada luka-lukanya sedikit nih mas bro. Mungkin baru adu tinju dia mas bro ya, ikannya. Lihat mas bro, kok bisa luka-luka gini mas bro ya. Oke lah, nggak apa-apa ya mas bro, kita bungkus saja. Mumpung dia galak ini, hilang nih mas bro. Sikat, nggak lagi mas bro. Mantap mas bro, belang lagi mas bro. Alhamdulillah, babon lagi. Mantap kali mas bro, babonnya. Bungkus. Sikat, nggak lagi mas bro. Nggak mas bro, terus bro. Mantap mas bro, belang lagi mas bro. Mantap banget, mantap banget. Langsung disambar sama dia mas bro, karena kelihatan dia mas bro umpannya di waktu makannya tadi. Jadi langsung saya sentak aja, langsung setrek. Sikat lagi mas bro. Mantap mas bro, strike lagi. Jos. Oke, mantap ini mas bro. Bungkus. Ikannya makin kumpul mas bro, bukan makin lari. Karena umpannya umpan jitu nih mas bro. Oke, hajar lagi mas bro. Sikat, nak lagi mas bro. Wah, ini baru lain mas bro, ini baru wader kuning. Aduh, alah. Tunggu dulu, jangan jatuh. Ini dia mas bro, wader kuning lumayan lah. Kalau udah wader kuning segini dia mas bro, kadang lebih besar sedikit lagi aja. Oke mas bro, bungkus. Bro, ikannya banyak kali mas bro, cuman lemparnya terlalu jauh. Kita pancing aja kok enggak ya mas bro, hanya kasar-kasar mas bro, cukup kasar-kasar sekali. Kita coba aja ya mas bro, mudah-mudahan disambar. Bismillah. Nah mas bro, langsung disambar mas bro. Mantap. Alhamdulillah mas bro, kasar mas bro. Ini kan ya, mantap mas bro.
Langsung disambar segini kasar mas bro. Mantap kali ya. Bungkus lah, bungkus. Kan banyak kali mas bro. Cuman kita nggak boleh banyak gerak mas bro. Kalau banyak gerak jadi ikannya takut. Pelan-pelan aja ya mas bro ya. Coba lagi mas bro. Sikat. Nak lagi mas bro. Sedapnya. Asal mas bro. Ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Masya Allah ya Allah. Sedapnya mas bro ikannya. Besar kali mas bro. Babon semua. Oh. Mantep mantep. Bungkus lagi mas bro, kita bungkus lagi karena kayaknya masih banyak. Mantap mas bro ya. Kita mainkan lagi. Ada ikan belang nih mas bro, ikan belang. Sikat. Kena mas bro, belangnya kena. Aduh. Oke mas bro, strike. Mantap kali mas bro, belangnya kena. Babon mas bro. Bungkus ya mas bro. Oke bungkus. Sikat, nggak seru, kena. Sedapnya tarikannya. Kalau belang mas bro, tarikannya edan mas bro. Bungkus ya, lumayan nih dan. Lumayan kasar mas bro. Sikat, nah, seru. Seloncong lagi mas bro, mantap. Tapi lumayan gede-gede mas bro. Bungkus. Sikat, kena mas bro. Mantap mas bro. Kena lagi mas bro. Alhamdulillahirobbilalamin. Belang lagi mas bro. Mantap bro, mantap mas bro. Belang tariannya iya luar biasa mas bro. Saya suka kali sama tariannya itu mas bro. Oke mas bro ya, bungkus.
sikat kena mas bro, gede. Sedapnya, sedapnya. Tarikannya tunggu lemas dulu nih, tunggu lemas. Mantap kali nggak ada lemas nih kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap corangnya sampai menunggu benar. Kali mas bro. Ini mantap nih mas bro. Kan gelang. Oke mas bro, bungkus. Oke mas bro, mancingnya saya sudahkan dulu karena waktu sudah menjelang siang. Jadi ini hasil pancingannya mas bro, hasil pancingan kita hari ini. Lumayan juga ya mas bro, dan ini racuran bambunya. Ini masih ada sisa sawitnya lagi sedikit nih mas bro. Semoga video hari ini dapat menghibur ya mas bro. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Tonton terus Bumi Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.